على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Degi bundi ar-rahmatu wal ikram niwe. Wa min khasaisiha lan saking pira-pira keistimewaane Sayyidah Khadijah. Alaiha iku ing atase Sayyidatuna Khadijah ar-rahmatu utawi kawelasan wal ikramu lan kemuliaan, termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau, annaha setuhune Sayyidah Khadijah afdhalu nisa'il Mustafa utamane garwane istrine Nabi al-Mustafa kang dipilih bitamami kelawan sempurna. Kama jaa kointo teko fil hadisi ing dalam hadis an sayyidil anam saking gustine pira-pira menungso ai nabiyuna Muhammad annau setune nabi qala dawuh sinten nabi sayyidatun nisa'il alamina utawi wadone gustine wadone pira-pira menungso, perempuan yang terbaik di dunia ini Maryamu iku Dewi Maryam, ibunya Nabi Isa. Al-Quran menyipati Sayyidah Maryam kana siddiqah, siddiq maqam siddiq orang yang jujur, siddiqah. Summal Fatimah mongko nuli Sayyidah Fatimah putri Nabi Az-Zahra. Summa Khadijah tu mongko nuli Sayyidah Khadijah ibunya Fatimah. Summa Asiyah mongko nuli Dewi Asiyah. Siapa? Imra'atu Fir'aun, yaiku istrine Fir'aun. Asiyah ini istri Fir'aun, dia beriman kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan wa dharaballahu masalam lilladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farja wa dharaballahu masalan imra'ata Fir'aun. Allah memberi contoh seseorang yang berada di bawah kekuasaannya orang kafir dan zalim Fir'aun, tapi istrinya beriman, yaitu Asiyah, istri Fir'aun. Wa fi riwayatin in dalam siji riwayat an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu marfu'ah kare an Anasin marfu'atin hasbuka kecukupan sira min nisa'il alamin saking wadone ana ing alam donya Maryam bintu Imran, Maryam kang dadi putrine Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid lan Khadijah putrine Khuwailid, wa Fatimah bin Muhammad, wa Asiyah imra'atu Fir'aun lan Asiyah istrine Fir'aun. Wa huwa utawi hadis iku hadisun hadis sabitun kang tetep bila mirain kelawan tanpa perbedaan perdebatan. Wa qad hakama temen mutusno bisihhatihi kelawan sae
sahihe hadis, keabsahannya hadis, ajillatul ulama, mulya-mulyane pira-pira ulama, wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat sahihatin kang sahih, sabitatin kang tetep, la yasyukku kang ora ragu fiha ing dalam riwayat, isnani utawi wong loro, annahu setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Nabi, khairun nisaiha utawi bagus-baguse wadone alamin, sebaik-baik perempuan di dunia Maryamu iku Maryam, wa khairun nisaiha utawi bagus-baguse istrine al-alamin ay alam Khadijatu yaiku Sayyidah Khadijah, sebaik-baik perempuan di dunia Dewi Maryam, sebaik-baik perempuan di dunia kemudian Sayyidah Khadijah. Wa qad rawa temen ngriwayatno hadza ing iki hadis sinten Syekhani Imam Bukhari lan Muslim. Wa hadisu utai pira-pira hadis fi hadzal bab ing dalem iki bab menerangkan perempuan yang paling istimewa, yang paling mulia di dunia, Sayyidah Maryam, kemudian Khadijah, Sayyidah Fatimah. Hadisnya banyak, di antaranya ada beberapa seiran, laukanatin nisa'u kamisli hadhi lafuddilatin nisa'u 'ala rijali, andaikan semua perempuan seperti Sayyidah Khadijah, Maryam dan Fatimah, tentunya laki-laki akan kalah dengan perempuan-perempuan tersebut. Laukanatin nisa'u kamisli hadhi lafuddilatin nisa'u 'ala rijali. Wa hiya utawi ahadis iku ma'rufatun dingerteni, dikawruhi fi usuli kutubi ahli sunnati ing dalem pira-pira kitab-kitabe ahli sunnah, ahli hadis asyahirati kang mulya, kang terkenal. Wa kulluha utawi sekabehane ahadis muttafiqatun disepakati fi majmu'iha ing dalam sekabehane ahadis biyaqinin kelawan yakin. Semua hadis yang meriwayatkan keutamaan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, semuanya hadisnya sahih muttafaq alaih. Tapi ala anna Maryam setune Dewi Maryam, wa Khadijah talan Khadijah, wa Fatimah talan Sayyidah Fatimah, wa Asiyah hunna utawi mengkono Sayyidah Maryam wa Khadijah wa Fatimah wa Asiyah afdalu nisa'il alamin, mulya-mulyane wadone ana ing alam donya, perempuan yang paling mulia di dunia. Radhiya muga ngridhoni sinten Allah anhunna saking mengkono haula Sayyidah Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah ajma'ina yusqabani. Wal khilafu utai perbedaan bainal ulama, antarane ulama fi ta'yini ulahunna ing dalem nentokno nomor sijine. Yang pertama itu siapa dari mereka, Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah atau Asiyah. Tapi keempat-empatnya adalah perempuan-perempuan yang terpilih, yang paling utama dengan penyaksian dari Nabi. Wal muwazanatu utawi nimbang, artinya mendahulukan satu dan yang lainnya, fil afdhaliyati ing dalem ngutamakno bainahunna ing dalem antarane nisa Sayyidah Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah. Wa qad ijtahada temen istihad sapa ba'duhum sebagiane ulama fi ta'yini wahidah ing dalem nentokno siji, wa takallafalan usaha merdi-merdi, artinya berusaha at-ta'wila ing ngartekno wal jam'alan ngumpulno wala aralan ora mirsani ingsun fi dzalika ing dalem mengkono tafdhil bainahunna apa faidatan apane faidah. Jadi ada yang berusaha memberikan bukti, dalil, argumen, yang satu yang paling utama, yang satu nomor dua, yang satunya lagi nomor tiga, nomor empat. Semuanya itu tidak berarti faidah yang pasti. Yang penting keempat-empatnya termasuk perempuan yang paling utama di dunia.
entah nomor berapa, yang penting mendapat apa? Keutamaan. Wa min khasaisiha, saking keistimewaane Sayyidah Khadijah Asy-Syarifati kang mulya, wa manaqibiha lan manaqibe sejarah hidupe Sayyidah Khadijah al-munifati kang mulya, anna kulla auladihi, setuhune sekabehane putra putrine Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi as-salatu ta rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan minha sangke Khadijah. Putra putri Nabi dari Khadijah illa Sayyidina Ibrahim, angin Sayyid Ibrahim alaihi salam. Falam yatakawan mongko ra ono sinten Sayyid Ibrahim anha sangke Khadijah, bal an Maryah saking Sayyidah Maryah al-Qibtiyah dari Mesir, Qibti. Jadi makanya Aqidatul Awam menyebutkan atahu Ibrahimu min Surriyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Sayyidina Ibrahim, kenapa Maria al-Qibtiyah itu Nabi dihadiahi seorang budak perempuan namanya Maria dari Qibti, Aijib itu suku apa? Asli penduduk Mesir. Dinamakan Maria karena dari keturunan Dewi Maryam, berarti dari suku Nasrani. Kemudian Nabi menamakan putranya, punya putra satu Sayyid Ibrahim yang wafat sejak kecil setelah lahir. Sayyidina Ibrahim dinamakan Ibrahim ittiba'an bi ajdadihi, karena Nabi Ibrahim pertama punya istri yang bernama Sayyidah apa? Ibunya Nabi Ishak itu siapa? Hajar. Sebelum Hajar siapa? Sarah. Punya istri Sarah. Ibrahim itu dari, kalau sekarang wilayah Kurdi, perbatasan Irak. Kemudian hijrah menetap di Palestina, pergi ke Mesir dengan istrinya Sayyidah Sarah, dihadiahi oleh Raja Mesir yaitu Dewi Hajar. Hadiah Hajar dibawa pulang ke Palestina. Kemudian Hajar dinikahi, punya putra Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah nenek moyang Nabi, keturunan Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Makanya ibunya Nabi Ismail, Dewi Hajar, itu dari apa? Mesir. Ketika Nabi dihadiahi Maria al-Qibtiyah, punya putra perempuan, laki-laki, punya putra laki-laki, diberi nama Ibrahim karena Nabi Ismail ibunya itu Hajar dari Mesir itibaan. Makanya menghidupkan, mengingat apa sunnah sejarah di mana Nabi Ibrahim punya putra Ismail dari Dewi Hajar. Makanya Nabi Muhammad diberi hadiah Maria Qibtiyah, punya putra Ibrahim, diberi nama Ibrahim. Allati kang ahda kang paring hadiah ing Maria al-Qibtiyah lahu marang Nabi sapa Muqawqis Misra, sapa raja Kaisar Misra. Muqawqis itu sekarang namanya Kaisar al-Iskandariyah, Iskandarun. Waqad waladat temen nglahirno sinten Maria li khairil bariyati saking bagus-baguse menungso. Waqad waladat temen nglahirno sinten Sayyidah Khadijah li khairil bariyati kecangking bagus-baguse menungso sittatan ing 6 min dzurriyyah. Putra putri Nabi 7 wa sab'atun auladuhum faminhum Tubhamu, terus Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu ina yulaqabu atahu Ibrahim wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Wal al awal Qasim,
Putra pertama Nabi dengan Sayyidah Khadijah bernama siapa? Sayyid Qasim. Makanya Nabi dijuluki kunyahnya, kunyah itu nama panggilan anak putra itu dengan putra tertua. Umpame sampean putra tua, saudara Anda 4 atau 6, Anda putra tua namanya Umar, ayah Anda namanya Zaid, pasti yang dipanggil dengan panggilan itu nama putra tertua. Bapak Umar mangdi orang ono dipanggil dengan ayahnya apa, nama anak yang kedua, ketiga, keempat. Nah, nama panggilan ayah itu nama panggilan dengan nama putra yang pertama. Nabi pertama putranya namanya Sayyid Qasim, maka nama kunyahnya Nabi Abul Qasim. Nah, Bapak Qasim. Wa huwa utawi Sayyid Qasim akbaru auladi, gede tuwa-tuwane aulad, wa bihi lan kelawan Sayyid Qasim kana ono sinten Nabi yatakanna gawe kunyah, gawe panggilan bainal ibadi antarane kaula. Makanya tasammau bi ismi wala takannau bi kunyati, buatlah nama dengan namaku tapi jangan membuat panggilan dengan panggilan nama putraku. Jadi orang enggak boleh dipanggil dengan nama Abu Qasim. Kalau dia punya anak Qasim, anak pertamanya namanya Qasim, dia namanya Umar, kemudian dipanggil Bapak Qasim, enggak boleh. Karena itu khusus kunyah bagi Nabi. Wa huwa utawi Sayyid Qasim awwaluman kawitane putra mata kang sedo min waladihi saking putrane Nabi. Wa dufina lan disarekno sinten Sayyid Qasim fi badil aqwal bi Makkah, ana ing kota Mekah, baladihi yaiku kota kelahirane Sayyid Qasim lan kelahirane Nabi. Wasani lan kaping pindho Abdullah, putrane jenenge Abdullah. Atahu apa Abdullah yuqalu dingitikano lahu kedua Abdullah At-Tahir At-Tayyib, Abdullah At-Tahir yang bersih, At-Tayyibu kang bagus. Li'annahu krana setune Sayyid Abdullah wulida dilahirno fil Islam. Sayyid Abdullah lahir, Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, lahirnya dalam Islam, makanya dinamakan Tayyib. Atahu apa salah satu minadz dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa Tayyibu, dinamakan Tayyib karena lahirnya di waktu sudah Islam. Wa mata lan sedo sinten Said Abdullah saghiran hale cilik bi baladil haram, ana ing tanah haram, yaitu di Mekah. Masih apa, Nabi masih di Mekah, belum hijrah di Madinah. Ketika itu Nabi sendiri yang memakamkan, yang membawa kemudian apa ke lubang pemakamannya sampai apa Nabi menangis. Sahabat ada yang menanya, kenapa Nabi menangis? Hadhihi, inilah adalah kasih sayang yang dititipkan oleh Allah di setiap hati manusia, namanya hubungan anak dan ayah. Wasali satu tawi nomor telu Zainabun, Sayyidah Zainab. Wahia utawi Zainab iku akbaru banatihi, gede-gedene putrine Nabi. Waqad wulidat, temen dilahirno Zainab qabla bi'sah. Zainab ini kakaknya Abdullah, Mbak Yune Said Abdullah, lahirnya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi umur 40. Wa tazawwaja lan nikah ing Zainab sinten Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini mantune Nabi. Anae Abul As bin Rabi melok merangi Nabi di perang Badar. Ketika perang Badar, Abul As ini ikut golongan orang kafir yang ikut merangi orang Islam dan tertawan. Tertawan itu tertangkap menjadi tawanan perang Badar. Jadi tawanan perang Badar. Setelah itu di antara tawanan perang Badar ada mantunya Nabi sendiri. Makanya Nabi minta pendapat dari para sahabat, ini
Gimana tawanan Badar? Kita apakan? Sayyidina Umar ditanya, Nabi datang ke kita, merangi kita, bunuh semua. Bunuh piye ono mantuku. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana ini tawanan Abu Bakar? Nabi, itu semuanya juga orang Quraisy, juga saudara kita, juga famili kita. Dari tawanan tersebut nggih enten mantune sampean. Sinten yaiku Abul As bin Rabi. Gimana? Ya kalau bisa ditebus saja, dikasih apa? Siapa yang mau menebus bisa bebas, atau menukar tawanan, atau makanya Nabi memberi putusan menebus. Setelah ditebus, Abul As bin Rabi ini menebus, membayar, diterima oleh Nabi. Yang diterima itu kalung pemberian Nabi kepada Zainab. Iki sing dienggo nebus kalunge putriku. Putrinya Nabi dienggo nebus siapa? Bagaimana? Nanti kalau dibunuh atau ditawan, putrinya menjadi apa? Janda. Akhirnya ya tetap dimerdekakan, tapi setelah itu masuk Islam. Wa kana lan ono apa islamuha, islami Zainab, wa hijratuha lan hijrah Zainab qabla islamihi, sedurunge islame Abul As bin Rabi. Setelah itu masuk Islam. Wa hijratihi lan hijrah mengkono Abul As bin Rabi. Wa tufiyat lan kapundhut sinten Sayyidah Zainab fi awali ami samaniyah, ing dalem kawitane taun 8 min hijratil Mustafa, saking hijrah Kanjeng Nabi. Jadi setelah Nabi hijrah 8 tahun setelah hijrah Sayyidah Zainab wafat. Nabi sendiri yang memakamkan. Sebelum memakamkan, Nabi bertanya, siapa yang semalaman tidak berbuat maksiat dan beribadah kepada Allah, mari bersama kami menyaksikan jenazahnya. Itu siapa? Sayyidah Zainab. Nabi sendiri wa tufinat lan disarekno sinten Sayyidah Zainab fi jannatil baqi, ing dalem swarga Baqi, yaitu Baqi Al-Gharqad, pemakaman para sahabat dan keluarga Nabi, kurang lebih antara 100 meteran dari Masjid Nabi. Dari kubah Nabi itu kurang lebih 100 meter ngidul, berarti sebelah timurnya Masjid Nabawi. Di Madinah itu kalau sholat menghadap selatan, Baqi itu sebelah timurnya masjid, sebelah kirinya Masjid Nabawi. Arah kiblat sebelah kiri. Itu Baqi. Disitulah wahuna wa qabruha, utawi kuburane Sayyidah Zainab, hunaka ing dalem kono panggonan la yakhfa ora samam. Wa Rabi'ah Ar-Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah yang dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu nikah dengan Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah wafat, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Sayyidah Ummi Kulsum. Ruqayyah wafat, adike dinikahkan lagi. Jadi makanya Sayyidina Utsman punya gelaran Dzunnurain, orang yang punya dua cahaya, karena menikahi dua istri Nabi. Sampai yang keduanya Ummi Kulsum pun wafat. Sayyidina Utsman, Nabi berkata kepada beliau, "Laukana indi salisah la zawwajtuka." Andaikan saya punya istri putri lagi perempuan, pasti akan aku nikahkan kepada kamu, wahai Utsman. Wal khamisah kang kaping 5 Ummu Kulsum, wa qad kanata temen ono sapa Ruqayyah lan Ummi Kulsum tahta waladai Abi Lahab, ono ing ngisore asuwane putrane Abu Lahab, asyaqi kang cilaka al mahrum. Falamma nazalat semangsane turun apa ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab, tabbat cilaka yada Abi Lahabin, apa tangan lorone Abi Lahab. Sebab turunnya ayat ini asal usulnya bagaimana? Masih di Mekah. Ayat ini Makkiyah, turunnya di Mekah. Nabi diperintah oleh Allah untuk
berdakwah secara terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Kemudian Nabi naik ke atas gunung Sofa. Sofa itu ketika tawaf itu naik bukit Sofa dan Marwa. Setelah di atas Sofa, Nabi teriak-teriak memanggil semua kabilah, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Fihrin, ya Bani Abu Lahab, ya Bani Abdul Muttalib, ya Quraisy, ya Fatimah, dan seterusnya. Semuanya dipanggil, semua orang datang. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan kalian semua, diri kalian semua dari neraka. Mari kalian semua beriman kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Apakah kalian semua aku ceritai anna khuyulan takhta wara'a hadzal wad sayughayyiru fi dinikum, ada rombongan pasukan berkuda di belakang jurang lembah tersebut akan merubah agama yang Anda yakini, yaitu akan memberikan agama Islam. Apakah kalian semua mempercayai apa yang aku sampaikan? Semua orang yang datang mengatakan, ma jarabtu bikal kadzib, saya tidak pernah melihat kalian berbohong Muhammad. Kemudian Abu Lahab datang ke depan, karena merasa pamannya Nabi Muhammad ponakane. Alihadza jama'atana ya Muhammad, kowe bengok-bengok iki koyo ngene iki pengen ngumpulno kita. Kemudian Abu Lahab misuh-misuh, tabban laka, cilaka kowe, cilaka kowe. Setelah itu tidak lama turun ayat malah tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa makatab. Setelah turun ayat ini yang mengata-ngatakan Abu Lahab muring-muring. Asale Ruqayyah dengan siapa? Ummu Kulsum itu diasuh Abu Lahab minangka putune. Abu Lahab kan pamannya Nabi. Ruqayyah dan Ummi Kulsum ini kan putrinya Nabi yang mengasuh neneknya, nenek lambung. Ghadiba muring-muring sapa abuhuma bapake Ruqayyah lan Ummu Kulsum asyaddal ghadab. Setelah turun tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab marah-marah. Wa qala lan dawuh sinten Abu Lahab li waladaihi marang wong tuane, roksi min roksi kuma haram, roksi utawi sirahku min roksi kuma saking sirah loro haram, kowe wis ora tak anggap. In lam tufariqa, lamun ora misano siloro bintai Muhammadin ing anak wadon lorone Muhammad, sahib hadzal kalam kang anduweni iki kalam, yaitu tabbat yada. Yaksidu nejo sapa Abu Lahab bidzalika kelawan ucapan idza nglarakno Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Fa farqa mongko megat huma ing mengkono Ruqayyah lan Ummi Kulsum qabla dukhuli sedurunge dikumpuli alaihima. Walam yasila lan ora tumeka sapa wong loro bifadlillahi kelawan kanugrahane Allah ilaihima marang Sayyidah Ruqayyah lan Ummi Kulsum. Fakana mongko ana apa dzalika apa mengkono keutamaan karomatan kemuliaan ilahiyatan kang goso pangeran lahuma marang mengkono wong loro. Wa qad tazawwajat temen nikah sinten Ruqayyah bi Sayyidina Utsman bin Affan. Wa hajarat lan hijrah Ruqayyah ma'u sertane Utsman ila Habasyah, sebelum hijrah ke Madinah ke Habasyah, firaran krana melayu bil iman. Sumarajaat mongko bali wa hajarat lan hijrah sinten Sayyidah Ruqayyah ma'u sertane Utsman ilal Madinah Asy-Syafi'i kang mulya. Wa matat lan sedo sinten Sayyidah Ruqayyah indahu ana ing sandinge Sayyidina Utsman. Wa tufinat lan disarekno fi jannatil baqi'. Summa tazawwaja mongko nuli nikah ba'daha sinten ba'daha sabadane Ruqayyah ukhtaha ing dulure sinten Ruqayyah wa ya Ummul Kulsum. Wa matat lan sedo sinten Ummu Kulsum indahu ana ing sandinge Sayyidina Utsman aidan. Wa qabruha utawi kuburane Ummi Kulsum fil Baqi' al-Gharqad maklumun kang dikertawi. Wa yakunu mangko ana qad tazawwajat temen nikah sinten Sayyidina Utsman min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam isnataini loro. Walidzalika lan karana arai tazawwaja min banatin Nabi isnatain ishtaro terkenal bainal anam bidzin nurain kelawan wong sing anduweni cahaya loro. Walau kanat lamun ana hunaka ing dalem kono panggonan apa sali satun putri sing nomor telu
lamanna yektine arep biha kelawan salisah alaihi ing atase Sayyidina Utsman sinten Sayyidul Kaunaini gustine menungso wasadisuha Fatimatul Gharra wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan kami